बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज की वर्ड बाय वर्ड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का सलूशन लाया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले ग्लॉसरी फरहंग, एक्वीफायर्स आबी चट्टानें, a layer of rock or soil that can hold or transmit water, चट्टानों की तह या ज़मीन जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता और आगे फराहम किया जा सकता है। एरेबल काबिल काश्त, लैंड यूज्ड और सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाली या काश्त के लिए मौजू ज़मीन। क्रिटिकल संजीदा या अहम, सीरियस संजीदा। करंट मौजूदा या हालिया, प्रेजेंट डे मौजूदा वक्त या हाल। डिप्लीटेड कम हो गए, रिड्यूस्ड कम हो गए। इन्हेंस बेहतर बनाना या बढ़ाना, इम्प्रूव बेहतर बनाना। एस्केलेट बढ़ाना, टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर और मोर intense an animal or plant that lived many thousands of years ago and is preserved in rock or as a piece of rock, ऐसा जानवर या पौधा जो कई साल पहले मौजूद था और किसी चट्टान में महफूज है या किसी पत्थर के तौर पर मौजूद है। इंटेग्रिटी सालमियत, राइटसनेस हक परस्ती या रास्तगोई। वल्नरेबल खतरे की घंटी, इन डेंजर खतरे में। नेक्स्ट वोकैबुलरी ए, गिव मीनिंग ऑफ ईच वर्ड यूज्ड इन द टेक्स्ट, सबक में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज़ का मतलब बताएं। पहला वर्ड है इनसिसेंट, सालमियत, एटिकेट काफ़ी या मुनासिब। इंटेग्रिटी सालमियत, डिक्लिनिंग कम होता हुआ। पेस्टिसाइड्स जरासीम कुश अद्वियात। मैसिव बहुत ज़्यादा मिकदार में। सस्टेन्ड कायम रखना। इरोडेड कटी फटी या खस्ता हाल। अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल। नेक्स्ट मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दर्ज झैल अल्फाज से जुमले बनाएं। वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड एम्पल काफ़ी या मुनासिब, आई हैव एन एम्पल टाइम टू हैव अ मीटिंग, मेरे पास मुलाकात के लिए काफ़ी वक्त है। डिप्लीटेड ख़त्म हो गया, कम हो गया। ऑल ऑफ आवर रिजर्व्स हैव बीन डिप्लीटेड, हमारी तमाम जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। क्रिटिकल ज़रूरी, अहम। वुड यू नॉट हेल्प मी एट दिस क्रिटिकल टाइम, क्या आप इस वक्त मेरी मदद नहीं करेंगे। करंट मौजूदा उस वक्त का। लेट अस डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स, आएँ मौजूदा मामलात पर तबादला ख्याल करते हैं। इन्हेंस बेहतर बनाना, इस्लाह करना। टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इन्हेंस योर बिजनेस, अपना कारोबार बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदामात उठाएं। ऑप्टिमम बहुत ज़्यादा, बेहतरीन। ही रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद हिज ऑप्टिमम एफर्ट्स, उसने बेहतरीन कोशिशों से मसला हल कर दिया। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स बिगिनिंग विद प्रीफिक्स दिस और अन। दिस या अन के साबकों से शुरू होने वाले अल्फाज से दर्ज झैल जुमले मुकम्मल करें। प्रीफिक्स डिस एंड अन मीन नॉट, प्रीफिक्स अन और डिस का मतलब होता है नहीं। नंबर 1 है माई शू इज़ अनटाइड, मेरा जूता खुला हुआ है। वकार डिसएग्रीज विद नाजिश, वकार नाजिश से इख्तलाफ करता है। अली इज़ अनेबल टू बीट मी इन द वीडियो गेम, अली वीडियो गेम में मुझे हरा नहीं सकता। वहीद डिसओबेज हिज पेरेंट्स, वहीद अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। नंबर 5 आवर टीचर सेज शी डज नॉट वांट अनफिनिश्ड
ہوم ورکس ہینڈڈ ان، وہ یعنی ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ انہیں نامکمل ہوم ورک جمع کرایا جائے۔ نیکسٹ کوشچن آنسرز، ان کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، which areas are most affected by the incessant growth in population؟ آبادی میں مسلسل اضافے سے کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ آنسر، ڈیولپنگ کنٹریز آر موسٹ افیکٹڈ بائی انسسٹنٹ گروتھ ان پاپولیشن۔ آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کوشچن نمبر 2، وائی آر ڈیولپنگ کنٹریز گوئنگ ٹو سفر مور ڈیو ٹو اوور پاپولیشن؟ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ آنسر، ڈیولپنگ کنٹریز ڈو ناٹ ہیو سفیشینٹ سورسز ٹو سالو پرابلمز کازڈ بائی اوور پاپولیشن۔ ترقی پذیر ممالک کے پاس اس قدر زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ کثرت آبادی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ Therefore, they are going to suffer more due to continuing growth in population۔ اس لیے وہ آبادی میں ہونے والے مسلسل اضافے سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کوشچن نمبر 3، what is a major cause of food shortages and malnutrition؟ غذا کی قلت یعنی کمی اور ناقص تغذیہ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اوور پاپولیشن is the major cause of food shortages and malnutrition۔ غذا کی قلت اور ناقص تغیر کی بڑی وجہ کثرت آبادی ہے۔ کوشچن نمبر 4، ہاؤ آر واٹر ریسورسز انڈر گریٹ اسٹریس؟ آبی ذرائع کس طرح بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں؟ آنسر، پاپولس کنٹریز، اسٹیٹس اینڈ کنٹریز ریکوائر اینڈ withdraw more water from rivers, lakes and aquifers every year۔ گنجان آباد شہروں، ریاستوں اور ممالک کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر سال دریاؤں، جھیلوں اور چٹانوں کے نیچے پائے جانے والے آبی ذخائر سے زیادہ پانی نکالتے ہیں۔ ان دس وے واٹر ریسورسز آر انڈر گریٹ اسٹریس۔ اسی طرح سے آبی ذرائع زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، واٹ از دا ایفیکٹ آف ڈپلیشن آف فوسل انرجی؟ فوسل انرجی کم ہونے کا کیا اثر ہے؟ آنسر، دی ڈپلیشن آف فوسل انرجی causes food shortages and an increase in cost of fuel۔ This is what is happening these days everywhere۔ فوسل انرجی میں بے پناہ کمی خوراک کی قلت اور ایندھن کی قیمت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ آج کل ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ کوشچن نمبر 6، واٹ از دا لمیٹیشن آف امپرووڈ ٹیکنالوجی؟ جدید ٹیکنالوجی کس معاملے میں مجبور ہے؟ The improved technology cannot produce an unlimited flow of those natural resources which are the raw material for sustained agricultural production۔ جدید ٹیکنالوجی ان قدرتی وسائل کی مسلسل فراہمی ممکن نہیں بنا سکتی جو کہ ترقی یافتہ زرعی پیداوار کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 7، ہاؤ کین sufficient food supply be made possible for the future generation؟ آئندہ کی نسل کے لیے مناسب مقدار میں غذا کی فراہمی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ آنسر، وی کین میک اٹ پاسبل بائی اسٹاپنگ دا ریپڈ گروتھ آف ہیومن پاپولیشن گریجولی۔ ہم تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کو روکتے ہوئے اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8، what strategies should be adopted for safe future؟ محفوظ مستقبل کے لیے کن حکمت عملیوں کو اپنانا چاہیے؟ آنسر، for a safe future we should implement strategies effectively to conserve and manage natural resources and control our population۔ ایک محفوظ مستقبل کی خاطر ہمیں قدرتی وسائل کے تحفظ، دیکھ بھال اور آبادی کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر طور پر حکمت عملیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، گرامر۔ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن، ماتحت حروف عطف۔ Subordinating conjunctions can connect two groups of words by making one into a subordinating clause۔
ماتحت حروف عطف الفاظ کے دو گروپوں کو ملا کر ماتحت مرکب بناتے ہیں۔ On a time, after, when, until, soon, before, once, while, as soon as, whenever, by the time۔ آگے condition یعنی شرط، if, whether or not, provided, in case, unless, even if, in the event۔ next cause and effect وجہ اور نتیجہ، because, as, since, in order that, now, that, as much as۔ next contrast فرق، though, while, although, whereas, even, though۔ next choose the appropriate conjunctions۔ he couldn't go home dash he had no place to go۔ آنسر ہوگا اس کا for dash it was hot he was wearing a coat۔ اگرچہ گرمی تھی اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا ہوگا although۔ اس کا since I have no money I cannot go for shopping۔ چونکہ میرے پاس رقم نہیں ہے میں خریداری کے لیے نہیں جا سکتا۔ نمبر 4 he lost his job because he was often late۔ وہ اپنی ملازمت کھو بیٹھا کیونکہ اسے اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ 5 if I had more time I would help you۔ اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ نیکسٹ ایڈورب کلوز متعلق فعل مرکب نام، فنکشن یعنی کام، modifies a verb an adjective or an adverb in main clause۔ بنیادی مرکب تام، کہیں ایک فعل یعنی verb اسم صفت adjective کے متعلق فعل adverb کی ترمیم کرتا ہے۔ begins with کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ a subordinating conjunction such as after, although, because, if, since, when, where۔ ماتحت حروف عطف جیسا کہ after، اگرچہ یعنی اگرچہ، کیونکہ، اگر، سے، جب، جہاں۔ اگزامپل مثال father called me when he arrived home۔ جب ابا جان گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے بلایا۔ نیکسٹ ہے replace each adverb clause by an adverb or adverb phrase۔ ہر متعلق فعل مرکب نام کی جگہ پر متعلق فعل یا متعلق فعل مرکب ناقص لگائیں۔ اس کا میں ڈائریکٹ آنسر پڑھتا جاؤں گا۔ I have not well since my return from Murray۔ جب مری سے اپنی واپسی کے بعد سے تندرست نہیں ہوں۔ نمبر 2 I am glad at his recovery from illness۔ بیماری سے اس کے تندرست ہونے پر میں خوش ہوں۔ نمبر 3 seeing the cobra I ran away۔ کوبرا دیکھتے ہی میں بھاگ گیا۔ نمبر 4 he may go home after finishing his work۔ اپنا کام مکمل ہونے کے بعد وہ گھر جا سکتا ہے۔ نمبر 5 having no money with me I do not pay her۔ اپنے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی ادائیگی نہیں کی۔ نیکسٹ underline the adverb clauses in the following sentences and state whether each is in adverb clause of time, place, reason, purpose, result, manner, comparison, condition of اور confession۔ مندرجہ ذیل جملوں میں متعلق فعل مرکبات نام کو خط کشیدہ کریں اور بتائیں کہ یہ ایڈورب کلوز وقت، جگہ، وجہ، مقصد، نتیجہ، طریقہ، موازنہ، شرط یا رعایت ظاہر کرتی ہے۔ The frightened child ran انڈرلائن کریں گے as fast as he could۔ نمبر 2 even if they hurry they may not get there on time۔ یہ may not get there on time یہ انڈرلائن کریں گے۔ نمبر 3 the player is out of the match because he has hurt himself۔ because he had hurt himself انڈرلائن کریں گے۔ نمبر 4 if she recovers quickly she will join the team۔ اس کا ہوگا she recovers quickly۔
Number 5, the speaker was so absorbed in his speech that he forgot the time. इसका अंडरलाइन करेंगे, that he forgot the time. Number 6, she switched on the television so that she could listen to the news. इसमें she so that she could listen to the news अंडरलाइन करेंगे. Number 7, they had left before the concert ended. Before the concert ended अंडरलाइन करेंगे. He acted as if he had owned the car. इसका as if he had owned the car ये अंडरलाइन करेंगे. Number 9, where the road bends dangerously ये अंडरलाइन करेंगे. Be more careful नहीं करेंगे. Number 10, he will get a good job when he graduates. इसमें when he graduates अंडरलाइन करेंगे. तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट. क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज. Kindly subscribe my channel and watch my complete videos. Thank you very much.